अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। DGISPR की मुलाकात हुई है सहाफ़ियों के साथ, कुछ जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ, और ये मुलाकात खुफिया रखी गई। यानी सहाफ़ियों को ये कहा गया कि आपने जाकर बताना नहीं है कि आपकी मुलाकात DGISPR से हुई है। रावलपिंडी में ये मुलाकात हुई और यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस हुई, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर आ रही हैं। कुछ चीज़ें फर्दर बाहर आ जाएंगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। DGISPR हज करने गए थे, कुछ हमारे साफी दोस्त हैं वो तो हज की मुबारकबादें देते रहे वहां पे, लेकिन जो असल में खबर है वो दो चीज़ों के हवाले से ज़्यादा अभी तक बाहर आई। नंबर एक, कश्मीर पे फोकस था उनका और अफगानिस्तान के ऊपर उनका फोकस था ज़्यादा। इन चीज़ों के ऊपर वो बात कर रहे थे। तो कश्मीर और अफगानिस्तान में इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंजेस हैं। कश्मीर में चैलेंज ये है, देखें गिलगित बल्तिस्तान में तो उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, और मैंने आपसे कहा था कि वो मैदान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर करेंगे और कुछ भी करेंगे। जैसे बलूचिस्तान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कभी भी ये सूट नहीं करता कि कोई ऐसी हुकूमत हो जो अवाम ने बनाई हो। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी उनकी रेड लाइन्स हैं। वो वहां पे भी बहुत हसास मामला हैं, वहां पे किसी और की हुकूमत कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। वैसे तो पाकिस्तान में किसी की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करते, उनके बड़े मफादात हैं, लेकिन इन जगहों पे खास तौर पे वो अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। यहाँ जितने भी खूबसूरत इलाके हैं वहां पे आप देखें बड़े शानदार मेस बने हुए हैं, बहुत जबरदस्त जो सबसे खूबसूरत एरियाज हैं, बड़े बड़े किले हैं, बहुत खूबसूरत एरियाज हैं, वो फौज के कंट्रोल में है इन एरियाज में। और खूबसूरत तरीन इलाके, बड़े अच्छे मैसेज, बहुत जबरदस्त रिक्रिएशनल साइट्स, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में। गरीब आदमी या गरीब फौजी का वहां पे कोई लेना देना नहीं है। अफसरान और उनकी फैमिली जो है वो काफी इंटरटेन होती है। मैं माजी में ये सारी चीजें खुद हम देखते रहे हैं, क्योंकि जब सहाफियों को ले जाया जाता था वॉर जोन्स के अंदर या ऐसे एरियाज में जहां पे बॉर्डर है या लड़ाई है, तो वहां पे हमें इन जगहों को देखने का भी मौका जाते हुए मिलता था, आते हुए भी मिलता था। तो मैं आपको ये कह सकता हूं। और जो लोग फौज से रिटायर हुए और जिनके फौज के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, वो फिर बताते भी है कि किस तरीके से जो कौम का बजट है वो कहां कहां पे भी लग जाता है। यानी हमें तो सिर्फ ये लगता है ना कि सिर्फ गोली बारूद और बंदूकें खरीदी जाती है, लेकिन और बहुत सारी चीजें भी हैं, जैसे हर इदारे में होती है वैसे फौज में भी हैं। कोई पाकिस्तान से बाहर तो ये इदारा नहीं है, जैसे पाकिस्तान के बाकी इदारे हैं वैसे भी फौज भी एक इदारा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इनका। तो नाज़रीन, DGISPR ने कश्मीर के बारे में ये कहा कि रियासत जो है वो भी मां बनकर प्यार से और मोहब्बत से डील कर रही है। फिर उन्होंने ये दावा किया कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर एक बलोच यकजहती कमेटी थी, उसके बारे में एक प्रोपेगेंडा आपको याद है किया गया था कि ये दहशतगर्द हैं सारे, और फिर मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके पीछे पड़ गया था। और फिर आप देखें मारम बलोच हों या बाकी लोग हों, बगैर सबूतों के उनको जेलों में डाला हुआ है, उनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, कुछ साबित नहीं कर सके आज तक, लेकिन कई कई महीनों से वो लोग जेलों में बंद हैं। ऐसे ही ईमान मजारी और हादी अली चट्टा जो उनके लिए बेचारे आवाज उठाते थे, उन दोनों को भी लंबी सजाएं देके जेलों में बंद कर दिया गया है, सिर्फ एक ट्वीट करने के जुर्म पर। देखिए, जिस अदालत ने ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को सजा दी एक ट्वीट के ऊपर, उसी अदालत में एक जज के बेटे ने दो खवातीन को सड़क पे कुचल के मार दिया। बगैर लाइसेंस के, बगैर कानूनी गाड़ी वो चला रहा था और उसने कुचल के दो खवातीन को मार दिया, और वो एक दिन भी जेल नहीं गया, थाने से ही छुड़ा के उसे घर ले गए। तो ये तो इंसाफ है पाकिस्तान में, और ये सूरत हाल है इंसाफ की। बहरहाल अब फोकस जो है वो कश्मीर के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने काफी बातें की। बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने कहा जनाब कि बलूचिस्तान में देखें ये जो बलोच यकजहती कमेटी थी, फिर ये इनके कैसे पोल खुल गए, इनकी चीजें सामने आ गई। हालांकि जो चीजें सामने आई आज तक हमारे सामने तो नहीं रखी गई, किसी जगह पे किसी फोरम पे साबित नहीं किया जा सका कि मारंग बलोच या उनके साथ जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करके अपना हक मांगते हैं, उनके हवाले से किसी जगह पे भी किसी किस्म का कोई सबूत अभी ना पेश किया गया, ना साबित किया गया। किसी फोरम पे उनको गलत साबित नहीं किया जा सका, और यही वजह है कि बगैर किसी अदालती फैसले के बंदोबस्त करके सिस्टम ने उन्हें जेलों के अंदर बंद रखा हुआ है, और कोई कानूनी वजह नहीं है। जैसे इमरान खान को बंद करने की कोई कानूनी वजह नहीं है। कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा जी कि रियासत अभी मां बनकर कोशिश कर रही है पुरअमन तरीके से मामला हल करने के लिए, लेकिन फिर बाप बन जाती है रियासत बाद में, और वो हमला भी कर देती है। तो हार्ड स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, अभी मां बन के ये काम कर रहे हैं तो इतनी गोलियां रोजाना चल जाती हैं, दर्जनों लोग अब तक गोलियां उन्हें लग चुकी हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, काफी लोग शहीद हो गए हैं। रोजाना की बुनियाद पे कश्मीरी अपने जनाजे उठाते हैं, कभी एक, कभी दो, कभी तीन।
रावला कोर्ट में, कोटली में कैसे खून रेजी हुई है, कैसे क्रैकडाउन हुआ, किस तरह टॉर्चर किया गया लोगों के ऊपर, लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। इस दिन से पाकिस्तानियों ने ये वाली आवाज और ये वाला जुमला सुना है ना, ये ऐसा मनहूस जुमला है कि उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तानियों ने सुख का सांस नहीं लिया। और जो कुछ पाकिस्तानियों के साथ इस एक जुमले के बाद हुआ, तो जब से इन्होंने कहा कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान, उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तानियों ने कोई खास अच्छी खबर नहीं सुनी। इन्हीं पाकिस्तानियों के साथ वो कुछ हुआ है कि जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इन्होंने इल्जामात लगाया कि इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, महंगाई बढ़ा दी है, मईशत तबाह हो रही है, इस किस्म के इल्जामात लगाए। और उसके बाद से लेकर अब तक किसी एक शोबे में भी पाकिस्तान संभल नहीं सका। चाहे दिफा का शोबा हो, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई, दहशतगर्दी के ऐसे खौफनाक वाकयात हुए, इंटेलिजेंस के बहुत बड़े बड़े फेलियर्स हुए पाकिस्तान में, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया, तो ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की नाकामी हुई। हाँ, इंडिया के जहाज पाकिस्तान ने गिराए, वो बहुत अच्छी बात थी, उसको कल सेलिब्रेट किया पाकिस्तानियों ने, और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी रखे गए। कुछ प्रोग्रामों पे लोग एतराज भी कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने एक तकरीर भी की, तकरीर तो वो अच्छी करते हैं, यानी जिसने लिख कर दी उसने अच्छी बातें लिख कर दी, लेकिन तकरीर में कॉल और फेल के अंदर जब तजाद हो तो फिर चीजें ठीक नहीं हो सकती। यानी जब एक मौका मिला था, पूरी कौम इकट्ठी हो गई थी, जिसका जिक्र फील्ड मार्शल ने अपनी तकरीर में भी किया, तो बजाय इसके कि उसका फायदा उठाया जाता और कौमी वहदत को मजीद फरोग दिया जाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने और सोशल मीडिया ने, आम पाकिस्तानियों ने बहुत साथ दिया फौज का। जब फौज के पास मुश्किल वक्त आया तो कौम फौज के साथ खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही वो मुश्किल वक्त खत्म हुआ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अवाम को दोबारा कुचलना शुरू कर दिया, और वही जालिम रजीम अवाम के ऊपर मुसल्लत रखा जिसने अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया। आज पाकिस्तान की माशी हालत आपके सामने है, तबाही और बर्बादी फेरी हुई है। इन्होंने मईशत की, अवाम का एक दिन भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया। ये जर्नैल उन जालिमों के साथ खड़े हुए जिन्होंने पाकिस्तान में आईपीपीज के घटिया मंसूबे लगाए थे। आईपीपीज पे मैं वीलॉग करने वाला हूं, 1-2 दिन का मेरा काम रह गया है। डिटेल रिसर्च के बाद आपको मैं बताऊंगा कि पाकिस्तानियों को कितना बड़ा चूना लगाया गया है, और एक ऐसा वीलॉग करूंगा कि आपको बहुत सारे वो सवालात जो आपके दिमाग में है, उन सब के जवाब आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। सियासतदानों ने कई बार इकट्ठे बैठने की कोशिश की, लेकिन हुक्मरान जमात के सियासतदानों ने बार बार ऑफ द रिकॉर्ड यह बताया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि सियासतदान मिलकर बैठे और बैठकर किसी नतीजे पर पहुंचे। हत्ता कि इमरान खान साहब से मुलाकात करनी थी उनकी पार्टी के लोगों ने, और हुकूमती जमात के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये नहीं करवा पाएंगे। वजह यह है कि फील्ड मार्शल साहब ने फैसला किया हुआ है। अब तो जो वफाकी वुज़रा हैं वो टेलीविजन के ऊपर बैठकर कहते हैं कि मैं या हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एक अदना वर्कर हैं। यही आप अंदाजा करें कि हम उनकी टीम के अदना वर्कर हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की टीम के। तो नवाज शरीफ ने इतनी दहाइयों तक सियासत, यानी 50 साल होने वाले नवाज शरीफ की सियासत को, 40 साल तो हो गए इनको, इतनी लंबी सियासत नवाज शरीफ ने इसलिए की थी कि एंड ऑफ द डे नवाज शरीफ की पार्टी के वुज़रा ये कह रहे होंगे कि हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के, यानी एक सरकारी मुलाजिम के अदना वर्कर हैं। तो एक सरकारी मुलाजिम की जिसने रिटायर हो जाना है, घर चले जाना है, उसकी चाकरी के लिए अगर एक सियासी जमात बनी है तो फिर अफसोस है, नवाज शरीफ की सियासत का इससे बुरा अंजाम हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने मार्का हक मनाया। अच्छा लगता है जब हमारी फौज जीते और किसी और मुल्क की फौज जो हमला करे पाकिस्तान के ऊपर उससे कामयाबी मिले, तो पाकिस्तानियों को तो अच्छा लगेगा, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भाईचारे के माहौल को जिस तरह जबरदस्ती, जालसाजी के जरिए जुल्म और जबर से खत्म किया गया, वो इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने आपको एक वीलॉग में कहा था 10 मई के बाद कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक कामयाबी दी है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रखी है। अब यहां से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो बैकफुट पे जाएं और पाकिस्तान में निजाम को चलने दें, या वो निजाम को पूरी तरह से मजीद जकड़ लें, अपने मुखालिफिन को कुचल दें और अपने जाती मफादात हासिल करें। तो हासिल क्या किया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने? छोटे छोटे फायदों के लिए कौमी भाईचारे को कुर्बान कर दिया। छोटे छोटे फायदे क्या होते हैं? इस्तिस्ना मिल जाता है, एक्सटेंशन मिल जाती है, 5 साल की नौकरी हो जाती है, और क्या होता है? छोटा सा फायदा चंद लोगों का, पूरी कौम का जो भाईचारे का एक फिजा बनी हुई थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपने छोटे छोटे मफादात के लिए। नाज़रीन, अब आ जाए इंटरनेशनल खबरों की तरफ। मैंने आपको बताया था और बैनुल अक़वामी खबरों में यह छप रहा था कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए से अपना जवाब अमेरिका को भिजवा दिया, और ईरान ने यह कहा था कि वो अपनी कौमी खुद मुख्तारी के ऊपर समझौता नहीं करेंगे। ईरान ने कहा था कि कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे या कोई ऐसी चीज कबूल नहीं करेंगे जो वो समझते हैं कि उनके मुल्क के मफाद के खिलाफ है। तो जो ईरान ने जवाब भिजवाया था उसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें चल रही थी। मैंने आपको बताया भी था कि ईरान चाहता है कि पाबंदियों का खात्मा किया जाए, ईरान चाहता है कि उसके नुकसानात का अजाला किया जाए, ईरान चाहता है कि नाकाबंदी खत्म की जाए,
ایران چاہتا ہے کہ آبنہ ہرمز کھلے، لیکن ایران کے کنٹرول کے ذریعے کھلے، ایک نئے مجوزہ جو طریقہ کار ہے ایران نے بنایا ہوا ہے، ایک نئے سسٹم کے تحت آبنہ ہرمز کام کرے۔ اب وہ کبھی نہیں چھوڑے گا آبنہ ہرمز کو۔ ایران کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا اسٹریٹجک اثاثہ لگ گیا ہے، وہ اس اثاثے کو، یہ سونے کی چڑیا ہے اور یہاں سے ایران دبوچ سکتا ہے بڑے بڑے ممالک کو۔ تو ایران اب مجھے نہیں لگتا کہ یعنی کبے کو لات پڑی ہے اور اس کا کب نکل گیا، یہ والی صورتحال ہوئی ایران کے ساتھ۔ ایران اب آبنہ ہرمز کو نہیں چھوڑے گا، یہ بین الاقوامی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، پوری دنیا سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اگر چھوڑ دے گا تو کن شرائط کے تحت چھوڑے گا، یہ ایک بڑی توجہ طلب بات ہے۔ پتہ نہیں کتنا بڑا کچھ ایران کو آفر کیا جائے تو وہ چھوڑ دے۔ پھر یورینیم کے معاملے کے اوپر ایران کچھ اور کہتا ہے، امریکہ کچھ اور کہتا ہے۔ ایک تیسرے ملک کی بات کی گئی، ٹھیک ہے یورینیم وہاں رکھ دیتے ہیں، لیکن اگر ٹاکس فیل ہو گئی تو وہ اپنی یورینیم واپس لے جائیں گے۔ امریکہ اس کے اوپر بھی نہیں مانتا۔ پھر امریکہ نے 20 سال کی آفر کی، ایران جو ہے وہ کم سالوں کی بات کرتا ہے۔ تو یہاں ایک دونوں کے اندر اختلاف رائے موجود ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے امریکی تجاویز کے جواب کو مسترد کر دیا اور انہوں نے ایک پوسٹ کرتے ہوئے ایک مختصر پیغام دیا کہ ایران کے نام نہاد نمائندوں کی جانب سے دیا گیا جواب میں نے پڑھا ہے، جو انہوں نے لکھا یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اس کے بعد کا جو مزید ٹویٹس کیے، جو مزید سٹیٹمنٹ دیے، وہ بڑے سخت ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہر ویکینڈ پہ صلح کی بات کرتا ہے اور جب ویکینڈ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو جنگ کی بات کرتا ہے۔ ایک دم قیمتیں نیچے جاتی ہیں، ایک دم قیمتیں اوپر جاتی ہیں، اور دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیسہ بنا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر میڈیا بعض اوقات یہ الزامات لگواتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو یا اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے بھی اس قسم کے بیانات دیتے ہیں۔ اس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ کچھ ایسے سرمایہ کار ہیں مڈل ایسٹ میں جو کاروائیاں ڈال رہے ہیں اور انہیں پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب سچویشن کدھر جائے گی، وہ اس حساب سے اپنی خریداری اور بعد میں سیل کرتے ہیں اور اس میں وہ اربوں ڈالر بنا رہے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار یہ کہا کہ میں جنگ ختم کر دوں گا، پھر ایک دم صورتحال بدلتی ہے، وہ کہتے جی اب دوبارہ جنگ لگا دوں گا۔ اب نیتن یاہو کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پہ رابطہ کیا، اس پہ نیتن یاہو نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ اب اسرائیلی وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ ختم نہیں ہوئی، یورینیم قبضے میں لیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جناب ایران کے پاس جو موجودہ یورینیم ہے اس کا ذخیرہ جب چاہیں ہم چھین سکتے ہیں۔ یہ امریکی صحافی ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے بات کی، ایک پروگرام ہے دا نیشنل ڈیسک، اس میں گفتگو کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم کسی بھی مرحلے پر ایسا کر سکتے ہیں جب چاہیں، امریکی فوج کے ذریعے سے اس مواد کی نگرانی ہم کر رہے ہیں، اور اگر کسی نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا اور ہم اسے نشانہ بنائیں گے، ہم یورینیم کو اٹھا بھی سکتے ہیں، لا بھی سکتے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، یعنی اپنے اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جیسے یورینیم ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، امریکہ کو پتہ ہے، امریکہ کسی کو اس کے پاس نہیں جانے دے رہا، اگر کوئی جائے گا تو اس کو تباہ کر دیا جائے گا، اور یورینیم کو امریکن جب چاہیں اٹھا کر وہاں سے لا سکتے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کا ایک دعویٰ کیا۔ اس دعوے میں کتنی صداقت ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اسرائیل کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے رابطہ کیا اور بعد میں بینجامن نیتن یاہو نے کہا کہ جنگ ختم نہیں ہوئی، یورینیم کو ہم ہر حال میں قبضے میں لیں گے۔ لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی قسم کی فیس سیونگ نہیں مل رہی، بہت بری طرح پھنس گیا ہے وہ۔ امریکہ میں اس کے مواخذے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بدترین شکست ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر یہی صورتحال چلتی رہی اور مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ ہار گیا تو یہ ایک ایسا امریکی صدر ہوگا جس کو مواخذے کی صورت میں امریکی وائٹ ہاؤس سے نکلنا پڑے گا، اور اگر یہ وہاں سے نکلتا ہے تو جے ڈی وینس آ جائے گا۔ بہت سارے لوگ جے ڈی وینس کو آنے والے صدر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہ ایک قاتلانہ حملہ پہلے ہو چکا ہے اور ایک مرتبہ دوبارہ اس قسم کا واقعہ ہوا، گو کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں لا سکا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بہت ساری خبریں امریکہ میں گردش کرتی رہتی ہیں، ان کی سیکیورٹی کے انتظامات بھی بہت سخت کیے گئے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی فیس سیونگ نہیں ملتی تو ایپسٹین فائل کا مسئلہ ہے، امریکہ میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کا مسئلہ ہے، اور اس جنگ کے اندر امریکہ کی جو درگت بنی ہے اس کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں امریکہ میں ایک آرٹیکل آیا ہے اور یہ دا اٹلانٹک کے اندر رابرٹ کیگن، یہ ایک بڑے ایکسپرٹ ہیں امریکہ میں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ڈونلڈ ٹرمپ کی کارروائیوں کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا جی کہ ایران نے امریکہ کو چیک میٹ کر دیا ہے۔ جن لوگوں کو پتا ہے شطرنج کی گیم کا، مجھے کوئی زیادہ نہیں پتا اس کا، لیکن چیک میٹ یہ ہے کہ وہاں سے آگے شکست ہے، وہ بہت مشکل ہوتی ہے وہاں سے نکلنا۔ تو ایران نے امریکہ کو چیک میٹ کر دیا ہے اور امریکہ کو لگ بھگ شکست ہو چکی ہے، اور اس شکست کے ایسے دیر پا نتائج برآمد ہوں گے جو ماضی میں امریکہ کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان سے بالکل مختلف ہوں گے۔ وہ اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں دا اٹلانٹک کے اندر کہ امریکہ یہ جنگ کیسے ہارا، ایران سے جنگ کیسے ہارا۔ رابرٹ کیگن نے جو آرٹیکل لکھا اس کا تھوڑا سا اردو ترجمہ میں نے نکالا آپ کے لیے، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس نے لکھا کہ واشنگٹن اس وقت ایران کے ہاتھوں چیک میٹ ہو چکا ہے
امریکہ نے فوجی دباؤ اور پابندیوں کا جو حربہ استعمال کیا تھا وہ ایران کے سیاسی عزائم کو توڑنے میں ناکام رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں نے امریکہ کو ایک ایسے باغی سپر پاور میں بدل دیا ہے جو اپنے ہی بنائے ہوئے عالمی نظام کو تباہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی حکمت عملی میں کسی طویل مدتی منصوبے کا فقدان ہے، وہ محض وقتی طور پہ صورتحال کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، انہیں بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے لکھا کہ ایک نقطہ اٹھایا انہوں نے کہ امریکہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک ناقابل اعتبار پارٹنر ہے۔ اگر آپ پلس مائنس کریں تو کیا ریاست ماں والا رول پلے کر رہی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ نہیں کر رہی۔ اور دوسرا یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر آزاد کشمیر کے معاملات میں یہ مداخلت کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان کا یہ مقدمہ ہے کہ آزاد کشمیر ایک آزاد ملک ہے۔ پاکستان کا یہ مقدمہ ہے کہ وہاں کی سپریم کورٹ، وہاں کی جو چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہاں کی پارلیمان ہے، وہ سارے الگ ہیں اور پاکستان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ایسا سچ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان ان کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن یہاں ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ ریاست تو آزاد کشمیر کی ہے نا، تو وہ آزاد کشمیر کی ریاست بات کرے گی، ان کے بہاف کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر تو بات نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان میں جس کی طاقت ہے اس کی بھینس ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور طاقت کے بلبوتے کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں تو پھر جو مرضی کری جائے، جو مرضی کہی جائے۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں جناب ان کو ثبوت مل گئے ہیں، لیکن ابھی تک کسی ایک سورس نے بھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ انہیں کوئی ثبوت دکھائے ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ یہ لوگ غدار ہو چکے ہیں، یا یہ لوگ بھارت کے ساتھ مل گئے ہیں، یا یہ لوگ دشمن کے ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں اور دشمن سے پیسہ لے رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی ثابت نہیں